वेलकम एवरीवन। आज हूँ क्लास नंबर 2। फर्स्ट क्लास रे हमें पढ़ी जो यूजीसी नेट डिसेंबर 2025 सीरीज रे इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हिस्ट्री। आज हम डिस्कस करबा सेकंड बिट रे हमर कोन अछि ना ऑब्जेक्टिविटी एंड बायस ऑफ द हिस्ट्री। ताले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानिबा ये जो ऑब्जेक्टिविटी रो माने कोन आ बायस रो मीनिंग कोन। फर्स्ट हमें नबा देखो जे ऑब्जेक्टिविटी काहाको मु कहिबी ऑब्जेक्टिविटी कौन ना ऑब्जेक्टिविटी रो मीनिंग होची हमें ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कहारो हिस्ट्री रो। ताले हिस्ट्री हमें कौन जानि छी ना हिस्ट्री काहाको स्टडी करे ना पास्ट इवेंट को यदि पास्ट इवेंट को से स्टडी करे ताले एठी ऑब्जेक्टिविटी रो मीनिंग को ऑब्जेक्टिविटी माने सी प्रेजेंटिंग पास्ट इवेंट्स based on facts, evidence, and reliable sources. Reliable sources. ताले हमें बुझिबा ऑब्जेक्टिविटी माने कोन हमें कोन कहउछ ना हिस्ट्री हम कोन दिए ना पास्ट इवेंट को दिए एठी भी से सेम थिंग्स कहउछ जे प्रेजेंट करिवो कोन ना पास्ट इवेंट को कोन जोटा कि फैक्ट ऊपर बेस करथिवो एविडेंस ऊपर बेस करथिवो और रिलायबल सोर्स ऊपर बेस करथिवो रिलायबल माने ओरिजिनल सोर्स ऊपर बेस करथिवो ताले ऑब्जेक्टिविटी माने कोन जेमती धरो लेट जणे ए नाम रो जणे हिस्टोरियन अछंती से जेतले गोटे कोनोसी सोर्स को बा गोटे लेट गोटे कॉइन को से स्टडी करूछ ताले ए कॉइन को रो जो जो सब फैक्ट्स अछि जो एविडेंस अवेलेबल अछि तार रिलायबिलिटी जहा अछि सेही सोर्स हिसाब रे से आउटकम्स कहिबा दरकार कोन नॉर्मली कोन हुए जदि हमें ऑब्जेक्टिविटी केतेबेले रहिबनी जदि से हिस्टोरियंस कोन करिवे ना तांकर पर्सनल फीलिंग्स को सामना को आनिबे निजर ओपिनियन को सामना को आनिबे इन्फ्लुएंस होबो तांकर जो इंटरप्रिटेशन बा आउटकम्स ता इन्फ्लुएंस होबो कोन ना तांकर पर्सनल जो पर्सपेक्टिव अछि बा तांकर ओपिनियन अछि ताको बेस करके जदि से कोनोसी सोर्स को स्टडी करूचंदी ताले सेठी हमर कोन रहइबो ना ऑब्जेक्टिविटी रहिबो नाही ताले से कोन कहूची ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द हिस्ट्री ताले कोन करिबा दरकार कोन कोन फीचर्स रहिबा दरकार जे हमर ऑब्जेक्टिविटी फॉलो सही परिबो देखो को फीचर्स ऊपर ध्यान दबा फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन एविडेंस आमे हिस्ट्री कहा ऊपर बेस करिबा ना एविडेंस हमको जहा जहा दोहुची ताको बेस करके हमें डाटा सब बळे प्रोवाइड करिबा नेक्स्ट न्यूट्रल पर्सपेक्टिव कौन न्यूट्रल पर्सपेक्टिव्स कौन न्यूट्रल पर्सपेक्टिव्स ना जो हिस्टोरियंस रहिबे से माने न्यूट्रल रहिबा दरकार कौन न्यूट्रल रहिबा दरकार ना तांकर कोनोसी पर्सनल जजमेंट हो इमोशनल लैंग्वेज हो कोनोसी जिंस यूज करि परिबे नाही जो एविडेंस बा फैक्ट तांको अवेलेबल हो ताहारी ऊपर ही से केवल डाटा प्रोवाइड करि परिबे ताहाले ही मु कहि परिबी जे हिस्ट्री रो डाटा कोन अछि ना ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करछि थर्ड पॉइंट रे आउ कोन फीचर्स होबा दरकार ना मल्टीपल सोर्सेस होबा दरकार कोन मल्टीपल सोर्सेस माने हमें क्रॉस चेक करि पारुथु कौन क्रॉस चेक्स फॉर एग्जांपल लेट मु जेमती कहबी एंशिएंट पीरियड रे मु हरप्पा साइट को गली किसी डॉक्यूमेंट पाइली मोहेंजोदारो साइट को गली आउ किसी डॉक्यूमेंट बा आर्कियोलॉजिकल साइट पाइली मु लोथाल साइट को गली आउ किसी डाटा पाइली एई सब डाटा को जेतले हमें क्रॉस चेक करूचे गोटे डाटा सहित आउ गुटे को कंपेयर करूचे बा इंटीग्रेट करूचे ताबरे जो ऑल ओवर डाटाटा हमें पाउचे ताकू हमें कोन कहूचे ना मल्टीपल सोर्सेस रो हमें डाटा नउचे बा क्रॉस चेक करके डाटा नउचे ताहले हमें कोन कहूचे ना हमें ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करूछु ओके नेक्स्ट पॉइंट कोन होबो बैलेंस्ड इंटरप्रिटेशन कौन बैलेंस्ड इंटरप्रिटेशन जो हिस्टोरिकल्स जे थिबे से ऑल टाइप ऑफ इवेंट को ऑल साइड रू ऑल पर्सपेक्टिव रू चिंता करके डाटाटा प्रोवाइड करिवे जेमिति का फॉर एग्जांपल कोनोसी गुटे डाटा को पॉलिटिकल साइड रू भी से देखिबे सोशल साइड रू भी देखिबे
कल्चरल साइड रू देखिए डिफरेंट साइड रू गोटे कौन से डाटा को एनालिसिस बा इंटरप्रेट कला परे से कौन करिवे ना निजरो आउटकम्स बा रिजल्ट्स देबे ताको हमें कौन कहबा ना बैलेंस इंटरप्रिटेशन के कौन सी गोटे साइड रू हमें चिंता करी कि कौन सी कंक्लूजन हमें दे परिबा नहीं नेक्स्ट देला साइंटिफिक अप्रोच कौन साइंटिफिक अप्रोच मीनिंग्स ये कौन करिवो ना फॉलो करिवो कौन फॉलो करिवो ना एनालिसिस कंपैरिजन क्रिटिसिज्म ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରିକି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମେଥଡରେ କଣ କରିବ ନା ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଫଲୋ କରିବା ବା ଆମେ ଡାଟା ଏମିତି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟଟା ବେସ୍ ହେଇଥିବ କାହା ଉପରେ ନା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହଉ ଏଭିଡେନ୍ସ ହଉ ତାର ରିଲାଏବଲ ସୋର୍ସେସ ଉପରେ ବେସ୍ କରିଥିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ ପଢିବା ନା ବାୟସ ଇନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତାହେଲେ ବାୟସ କଣ ମୁଁ ହେଡିଂ ଦେବି ବାୟସ ଇନ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଣ ବାୟସ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ମୁଁ ବାୟସ କରିବି ବାୟସ ମିନ୍ କଣ କହୁଛି ନା ଯଦି ଆମେ କଣ କହିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଣ ହବ ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କୁ ବା ଗୋଟେ ଡାଟା କୁ ସେ କଣ କରିବ ନା ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଯୋଉ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି କୌଣସି ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ବା ନଲେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ବଟ୍ କଣ ହବ ଯଦି ଗୋଟେ ଜଣେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ସ କଣ କରିବେ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ କୁ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବେ ନିଜର କଲଚରାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବେ ନିଜର ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୁ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବେ ନିଜର ରିଲିଜିୟନ ବା ଇମୋସନ୍ସ କୁ ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହବ ନା ଯୋଉ ଡାଟାଟା ଆଉଟପୁଟ ବାହାରିବ ସେଥିରେ କଣ ଆସିବ ନା ଭୁଲ ଭଟକା ଆସିବ ସେଇ ଭୁଲ ଭଟକାଟା ଆସିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ବାୟସ ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ନର୍ମାଲି କଣ ଆସିଯାଏ ନା ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ମାନଙ୍କର ଆମେ କହିଥାଉ ପର୍ସନାଲ ବାୟସ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ ଯଦି ପର୍ସନାଲ ବାୟସ ଆସିଯିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ବାୟସ ଅଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବି କଣ ବାୟସ କେତେ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ସୋର୍ସେସ ଯଦି ଲେଟ୍ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇବି ଯେ ସୋର୍ସେସ ଅଫ ବାୟସ ତାହେଲେ ଏଇ ବାୟସ ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଉଠୁ ଆସିପାରିବ ଲେଟ୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହିପାରିବି ପର୍ସନାଲ ବାୟସ ଆସିପାରେ ପର୍ସନାଲ ବାୟସ କଣ ନା ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ର ନିଜର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଲିଫ ଥିବ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଥିବ ତାକୁ ଯଦି ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବା ଏଭିଡେନ୍ସ ସହିତ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିକି ସେ ଡାଟା ଦଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପର୍ସନାଲ ବାୟସ କରିବି ନେକ୍ସଟ ପଲିଟିକାଲ ବାୟସ ବି ଆସିପାରେ ପଲିଟିକାଲ ବାୟସ ବି ଆସିପାରେ କଣ ପଲିଟିକାଲ ବାୟସ ଆସିପାରେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୋର ଥିଙ୍କିଂ ଲେଟ୍ ମୁଁ ମୋର ଥିଙ୍କିଂ ନନ ଭାଉଲେନ୍ସ ଉପରେ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଦେନ୍ ଅଦର ଯୋଉ ଲିଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ କୁ ମେ ବି ମୁଁ ଅପୋଜ କରିପାରେ କଣ ପାଇଁ ନା ମୋ ପର୍ସନାଲ ଚଏସ୍ ବା ପଲିଟିକାଲି ମୁଁ କଣ ନନ ଭାଉଲେନ୍ସ ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ କୁ ମୁଁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଏ ଯଦି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଏ ମେ ବି ମୁଁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିବି ଅପୋଜ କରୁଥିବି ମେ ବି ମୁଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ କୁ ରଙ୍ଗ ପ୍ରୁଭ କରୁଥିବି ମେ ବି ମୁଁ ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ କୁ କଣ କରୁଥିବି ମୁଁ ଅପୋଜ କରୁଥିବି ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ଆସିବ ନା ମୁଁ ଯଦି ପଲିଟିକାଲି ବାୟସ ଦେଖିକି କୌଣସି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଡାଟାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ସେଥିରେ କଣ ଦେଖିବ ନା ପଲିଟିକାଲ ବାୟସ ଶୋ କରିବ ନେକ୍ସଟ ରିଲିଜିୟସ ବାୟସ ଆଉ କୋଉ ଟାଇପ ର ବାୟସ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା ନା ରିଲିଜିୟସ ବାୟସ ବି ଆସିପାରେ କଣ ରିଲିଜିୟସ ବାୟସ ଯେମିତି କି ରିଲିଜିୟସ ବିଲିଫ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ବା ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ତାହେଲେ ଯୋଉ ବି ଡାଟା ସବୁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଡାଟା ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବା ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସୁଛି ମୁଁ ମୋର ରିଲିଜିୟନକୁ ବେସ୍ କରିକି ମୁଁ ଆଉଟକମ୍ସ ଦେବି ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହବ ନା ବାୟସ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆସିବ ନା ରିଲିଜିୟସ ବାୟସ ଆସିବ ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ବାୟସ କଣ ନ୍ୟାସନାଲ ବାୟସ କଣ ନ୍ୟାସନାଲ ବାୟସ ଯେମିତିକା ମୁଁ ମୋର କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଯେମିତି ନ୍ୟାସନାଲିଟିକୁ ମାନେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକି ଡାଟା ଦଉଥିବି ଯୋଉ ବି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସାଇଟରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡାଟା ସବୁ ଆସିଛି ସେଠି ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାୟୋରିଟିକୁ ଅଧିକ ଦେଖେଇବି ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି ବା ଅଦର ରିଲିଜନ ବା ଅଦର କଲଚରକୁ ମୁଁ ଡମିନେଟ କରିକି କଥା କହିବି ତାହେଲେ ସେଠି ଆସିଯିବ ମୋର କଣ ନ୍ୟାସନାଲ ବାୟସ ତାହେଲେ ବାୟସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପର ହେଇଥାଇପାରେ ଆଉ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପର ବାୟସ କାହା ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବ ଯୋଉ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଡାଟା ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ତା ଉପରେ କଣ କରିବ ନା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକା ଟପିକରେ ଆମର କଣ ଥିଲା ଆମର ଟପିକ ଥିଲା ଯେ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଆଉ ବାୟସ ଇନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆମେ ତାହେଲେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି କଣ ହେଇଥିବ ନା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଉ ଏଭିଡେନ୍ସ ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି
एविडेंस उपरे बेस करिथिबो प्रॉपर डाटा दबाको कोन कहै जाय ना ऑब्जेक्टिविटी कहै जाय जोटा कि गोटे साइंटिफिक एस्पेक्ट को कोन करूथबो फॉलो करूथबो कोन ना प्रॉपर मेथड रे से फॉलो करूथबो गोटे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रे जाउथबो एनालिसिस हेई पारुथबो एठी कंपैरिजन हेई परिबो एठी क्रिटिसिज्म हेई परिबो याकू कोन कहबे ना डाटा दा गोटे कोन ना ऑब्जेक्टिविटी डाटा अछि लेट एट द सेम पीरियड बायस केतेबेले कहबी ना जदि गोटे हिस्टोरियन कोनोसी डाटा बा एविडेंस प्रोवाइड करिबा टाइम रे निजर पर्सनल बायस देखुची बा कल्चरल बायस देखुची बा रिलीजियन बायस देखुची बा नेशनल बायस देखुची ताले यार इंपैक्ट कोन हबो ना आउटकम रे कोन हबो ना सब रॉन्ग डाटा हमें आउटकम रे पाइबो ताले ए सब जिंसो को ध्यान रखिबा ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री थैंक यू आज क्लास 2 हमरो कवर होची एमिति का मो छोटो छोटो वीडियो रे कवर करिवि ऑल द unit and all the part of every unit. Thank you everyone. Stay connected with this channel.